Hey, bem-vindos ao Talante! E hoje vamos ver como se emagrece na China. Então vocês entenderam, vamos se atacar a mais um documentário sobre emagrecimento. E eu sempre acho curioso a forma como esses caras que fazem esses documentários tratam as pessoas com certo desprezo. La Chine c'était ça, des individus sveltes aux morphologies d'allumettes. Et dans les parcs, ces séances de tai chi. Mais une nouvelle révolution culturelle parcourt désormais le pays. Celle de la société de consommation et de la nourriture à profusion. Sous le regard bienveillant de Mao, c'est le grand bond en avant, mais sur la balance cette fois. Partout dans les villes, fleurissent des fast-foods à l'occidental, ouverts 24 heures sur 24. Et on y mange dès le plus jeune âge. Les saucisses, les hamburgers, les pâtisseries détrônent maintenant la nourriture traditionnelle. Et dans les rues, les citadins ont troqué leur vélo pour la voiture, symbole de richesse. Moins d'activité physique, y compris pour les jeunes. Car beaucoup passent désormais des heures à jouer et grignoter devant les ordinateurs. A China era um país muito pobre que ficou muito rico. E isso acarretou alguns problemas para os chineses, porque lá veio os fast foods, as comidas industrializadas e tudo mais, e a obesidade atingiu um país que é onde não tinha obeso. E quando existe um problema complexo igual à obesidade, que a gente sabe que é difícil o tratamento e é o único jeito que funciona, sempre vem os espertinhos com as ideias milagrosas e vem vender isso para se enriquecer em cima da miséria dos outros. E isso me dá uma raiva tremenda. Por exemplo, esse médico. Tu as vraiment beaucoup maigri, hein? T'as perdu combien? 7 kilos? 8 kilos. 8? Ah bah c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait espéré. Tu te sens comment? Ça va un peu mieux. Et tes jambes, t'as encore mal? J'ai du mal à bouger. Là, on prépare le traitement. On l'installe, et puis ensuite on va l'allumer. Vous allez mettre le feu? Oui, c'est une technique traditionnelle avec du feu. Les cordelettes placées sur son ventre sont composées de plantes médicinales. Et grâce au feu, les éléments actifs pénètrent sous la peau. C'est une technique inventée à partir de la médecine traditionnelle pour permettre d'accélérer l'amaigrissement. Et ça fait mal quand ça brûle? C'est un peu chaud. Pelo menos não falta franqueza com esse médico aí, né? Ici, c'est l'étage où résident nos patients. En ce moment, nous avons beaucoup de gens qui sont venus maigrir. On est en train d'ajouter ces lits là. C'est pour ça que c'est un peu le bazar en fait. Bonjour. Comment allez-vous tous? Ça va. Ça va, on discute. Eh docteur, en 10 jours j'ai perdu 10 kilos. C'est bien. Vous voyez, ils sont tous très jeunes, un peu moins de 20 ans. Normalement, à cet âge-là, ils devraient être en train de finir le lycée ou l'université. Mais comme ils sont trop gros, ils ont dû tout arrêter et venir ici jusqu'à Changchun pour maigrir de façon scientifique. Franqueza, certo desprezo da parte dele, não sei qual é dos dois aí, vocês decidem. Coût du traitement, 400 € pour un mois. Mais à ce prix-là, ils sont 6 à se partager cette chambre, plutôt vétuste. Ce n'est pas le luxe, mais au moins il y a la télé. En fait, c'est partout pareil. Vous regardez la NBA? Ils aiment beaucoup le sport, mais côté mouvement, c'est pas ça, hein, les gars. Et les mecs, vous n'allez pas vous contenter de regarder. Vous allez faire une équipe de basket de gens obèses. Comme ça vous fera faire de l'exercice. O pior disso é que o cara é um charlatão. Por quê? 80% do tempo, como que essas pessoas emagrecem? Elas emagrecem descendo e subindo escada. Ele faz os caras subir e descer a escada o dia inteiro. Parece piada, mas é verdade. E segundo, 20% do tratamento dele consiste a esses métodos tradicionais chineses, como esse aí que a gente acabou de ver, ou como esse próximo. L'acupuncture.
Et pour transpercer la couche de graisse, les aiguilles font 8 cm de long. Ça te fait mal là? Ici, on utilise cette méthode traditionnelle d'acupuncture. En stimulant avec les aiguilles certaines parties du ventre, on arrive à diminuer la sensation de faim, car les gens obèses comme lui ont tendance à manger énormément. Ces deux points-là, par exemple, sont particulièrement importants pour mes... O pior é que ele sabe o que tem que fazer para emagrecer, ele fala isso de maneira totalmente escrachada na frente dos pacientes. Os pacientes não reagem, simplesmente assim. E vamos ver o paciente mais icônico desse cara. Regarde, c'est moi. La mascotte de la clinique, c'est lui, Chulei, 19 ans, un ancien patient qui fait le tour des chambres pour encourager les obèses. Qu'est-ce que vous faites là? Là, on regarde un DVD à l'époque où j'étais gros. Toutes les télés du pays étaient venues filmer Chulei à son entrée à la clinique. Il était le plus gros adolescent de Chine. Chulei pesait 220 kilos à 16 ans seulement. Et là, je pleurais. Parece que esse negócio de culpar o governo por ser obeso lá não funciona muito não, hein? Agora vamos ver o Congresso Internacional contra a Obesidade na China. E cara, vocês vão ver que tem cada charlatão. C'est le congrès international de lutte contre l'obésité. Des pilules multicolores en tout genre, des traitements issus de la médecine traditionnelle chinoise, des machines électriques et clignotantes pour stimuler les abdominaux. Les milliers de visiteurs trouvent ici toutes les méthodes possibles et imaginables pour lutter contre le surpoids. Et au détour d'une allée, il y a même, paraît-il, le produit miracle. C'est un produit que j'ai inventé moi-même, à base de bambou. Notre record, avec une seule boîte, quelqu'un a perdu 12 kilos. C'est un traitement pour maigrir par le vagin. Notre produit contient une mousse avec une enzyme qui permet de faire perdre le surpoids causé par un dérèglement des sécrétions hormonales chez la femme. Et ça lutte aussi contre les boutons sur le visage. Tá bom, vamos pro próximo. Elle a traversé le pays avec sa mère et sa grand-tante. Elle vient passer 1 mois et demi dans un centre spécialisé, une sorte de camp pour maigrir. Son objectif, perdre 20 kilos. La famille de Linlin appartient à la classe moyenne. Le séjour est facturé 2000 €. Centro de emagrecimento que te custa 2.000 euros por 6 semanas. Então, depois eu explico mais pra frente no vídeo porque esse negócio não funciona muito. Elle veut devenir plus jolie. Elle me dit souvent « Maman, je veux trouver un mari et du travail. » Et si tu trouvais un petit ami un peu comme toi? Un petit ami gros comme moi? Non, je ne veux pas, certainement pas. Et pourquoi? Parce que je n'aime pas ça. Je déteste la graisse, alors trouver quelqu'un comme moi, ce serait vraiment horrible. Também acho que essa história de gordofobia aí não funciona muito lá também não. Voilà ce qui attend Linlin. 5 heures de sport par jour, pendant 6 semaines. 5 horas de exercício por dia durante 6 semanas, todos os dias. Francamente, a pessoa que está acostumada a comer besteira e ficar sentada no sofá, você acha que depois de uma cura dessa, tão radical igual dessa, ela vai deixar de ser obesa? Não. Mas o próprio instrutor já sabe, ele sabe que a palavra-chave é disciplina. Surtout ne pas se fier à l'ambiance centre de fitness et grand hôtel. Song et les autres jeunes gens sont en réalité enfermés. Un effort nécessaire pour sortir de leur situation douloureuse.
Se o processo de emagrecimento for muito estrito, não vai funcionar, porque depois que a pessoa teve o resultado, geralmente ela vai engordar tudo de novo. Então, não adianta de nada. Daí não adiantou nada aquelas 6 semanas que a pessoa passou lá no centro emagrecendo. Olha aí. Par exemple, regardez cette personne. Voilà la photo quand elle est arrivée. Et ça, c'est quand elle est sortie. En une session, elle a perdu 24 kilos. Dans les cas les plus manifestes, il y a aussi ce garçon-là. Il a fait 2 stages. Il a perdu 36 kilos. Et il y en a qui reprennent du poids après? Oui, ça arrive. Il y a une partie des participants qui, une fois rentrés chez eux, ne se contrôlent pas. Et finalement, ils doivent revenir ici pour reprendre leur entraînement. A gente sabe que o problema das pessoas são a disciplina. Mas como você reeduca uma pessoa indisciplinada alimentarmente e que não faz exercício simples? Você começa do básico. Você não vai começando no primeiro dia da pessoa, faz 5 horas de exercício agora. Cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você começa de pouquinho em pouquinho e você vai aumentando isso. Então, para a pessoa que só está preocupada com a qualidade de vida, vai aos poucos, vai evoluindo. Precisa cortar refrigerante, hambúrguer, pizza? Não, não precisa, só precisa reduzir. Só precisa moderação, disciplina é para isso, é para moderar as coisas boas. E aliás, que quando você modera as coisas boas ficam melhor ainda, porque fica como uma recompensa, um momento especial. Se você comer tudo direto, hambúrguer, direto, pizza, aquilo lá não vai te dar a mesma alegria. Então, moral da história, depois que você entendeu que só você pode emagrecer, só um indivíduo, só você pode tirar dessa situação, cuidado com os charlatãos por aí. O processo de emagrecimento é contínuo e lento. Bota isso na cabeça, porque você não engordou em 3, 4 semanas, você levou uns anos para acumular essa gordura. Então sim, um tipo de treinamento desse choque pode funcionar, mas só se depois você fazer o trabalho de manutenção para guardar os resultados, senão não vai adiantar de nada. Então, para começar a emagrecer, você tem que começar a fazer exercício, tá? E não coloca regras muito rígidas ali no começo, tá? Vou ter que parar com o hambúrguer, não. Vou ter que parar com a minha cervejinha no final de semana, não. Vou ter que parar com a pizza, não. Só reduz, é isso que a gente tá pedindo. O refrigerante, nossa, uma vez no final de semana, 2 vezes lá no final de semana, tá beleza, esse foi o Talante, pera aí, recebi uma mensagem aqui. Caramba, beleza, os Estados Unidos me mandou mensagem e falou que ele ficou muito chateado com o vídeo passado que eu fiz, porque fez parecer eles fracos perante o inimigo. Eles mandaram um vídeo aqui, então eu vou passar para vocês para ver. Tu as mangé quoi ce week-end? J'ai mangé de la pizza. Fais-moi des pompes. La pizza, elle est allée tout droit dans tes fesses, Docry. Honte à toi, Docry. Plus de pizza. Ce truc va te tuer. Plus de pizza, c'est compris? Si ça continue, je vais venir chez toi, Docry. Je vais frapper à ta porte. Tu sues la pizza. Je la sens sur toi, c'est inacceptable. E o próximo vídeo será sobre então os campos de emagrecimento pelos Estados Unidos. Te espero lá.